Barakatuh. Brothers and sisters, my name is Azim Kidwai and I'm the campaign manager for SaveMaryam.com. Now I'd like to start by saying a genuine, heartfelt Jazakallah khair for your support this week. MashaAllah, since the campaign went live just over a week ago, we've had over 1 million views across many different parts of social media, from YouTube to Facebook to our own website. And it's been a great pleasure having you engage the campaign and leave some great feedback. We've had 95% likes on YouTube and that's been a great feeling of support for the whole team. Now, one of the issues, and I'm sure it's what you're thinking right now, is Azim, where did that 2 million figure come from? So I'd like to clarify that right now. That 2 million figure we arrived at from 2 pieces of research. The first thing was, I actually went to Indonesia. We had a team and we went out and did some ground research, engaging local people, local churches, local other faith institutions, and local Islamic organizations. We came to the conclusion that there's many people leaving Islam. The reality of Indonesia, a country with 18,000 islands, means it's very difficult to put an exact number to that. So the first thing is we were taken aback that this number is recognized to be very many. Second thing we did was desktop research. We looked at many policy papers and briefings written about the situation. Now, as you can imagine, there's many people interested in commenting on this. That's why you find numbers range from 1 million people a year to 3 million people a year. So as an organization, we decided to put forward that approximately 2 million people are leaving Islam. We identified an organization that indicated that was the figure too in certain parts of Indonesia. So that's where the number came from. I hope that's clear. Now, I'd like to spend one moment on this and I'd like you all to pay a lot of attention on this. Mercy Mission World takes no comfort in the fact that it's proposed here 2 million people leave Islam. If I am wrong, and I swear by Allah subhanahu wa ta'ala, I hope I am. If we were wrong in this, we would be the happiest people on the face of this planet. This is Maryam. She is 16 years old, an Indonesian Muslim living with her parents and younger brother. In the next 15 seconds, she is going to leave Islam. Indonesia, the largest Muslim country in the world with over 200 million Muslims. But this is changing. Approximately 2 million people in Indonesia leave Islam for Christianity every year. Statistics from the International Crisis Group 2012 indicate that if the growth continues at its current rate, by 2035, it would cease to be a Muslim majority country. This is an alarming situation and begs one to consider, why is this the case? Why are people not satisfied with Islam? 42-year-old Wikwik grew up in Indonesia as a devout Muslim. But she never forgot her first real encounter with the power of Jesus Christ. That came when her Muslim parents took Wikwik and her brother to a Christian meeting to pray for healing. Wikwik's younger brother had been deaf since birth. The man said, "Those who are sick, put your hands on the sick place." My brother was deaf and mute. My mother put her hand on my brother's ears, and my father put his hand on my brother's mouth. After the prayer, my brother turned to my parents and said, "Mother, father, sister." He was healed. In spite of the miracle, Wikwik and her family continued in their Muslim faith. But for the next 30 years of her life, Wikwik wrestled inside with what she had witnessed. She wondered if being a more devout Muslim would help. In her search, Wikwik came across a Christian television program produced by CBN. One night, when I came home from work, I found Solusi. I had this desire to call CBN to talk to someone about the Christian faith. I wanted them to guide me. Wikwik says CBN's Solusi gave her hope and she watched it regularly. She was sure she would never call for prayer, but she saved the number in her phone just in case. I was hesitant to call Solusi, but I was praying to God. I wondered if this was a way out of my problems by calling Solusi. Wikwik finally did call, and a CBN prayer counselor encouraged her and prayed with her to become a Christian.
We then helped her to find a local church. I feel like I have totally changed. Even my friends told me that I changed. Wik still prays for her little brother and her parents, who are Muslim. Okay, say hello. All right, so we are in Jakarta to worship God, and we are very excited to do this. Philip Blair, Torch of Christ Ministries, we love you so very much. Take a look at what's going on right here in Jakarta on Independence Day in Indonesia. Unusual church service. Christians forced to pray on the street under heavy police protection. Their church in West Java was closed by the authorities after pressure from Islamic groups. By praying in the open, they want to put pressure on the authorities to guarantee their fundamental rights. It is absolutely the failure of the state, the government. It is the very right of the citizen, for each and every citizen. By our constitution, we have the right to worship our God according to our own belief. Christians praying on the sidewalk right in front of the closed-off church, heavily guarded by police. They're asking the government to make more efforts to protect the Christian minority in Indonesia. The church was built in a predominantly Muslim neighborhood, not unusual in a country where 90% of people identify Islam as their religion. The fragile balance between religions here in West Java is being tested. Why don't they find a place where no Muslims live? This is a Muslim base. It's up to them where they want to build their church, just not here. Attacks against Christians are on the rise. In the past 2 weeks, a Muslim mob burned down a Christian center in West Java after rumors spread that a church was to be built. Christian organizations say 20 churches have been forced to close this year, compared with 7 closures in the whole of 2009. Most of the attacks are being blamed on small violent groups like the Islamic Defenders Front. During a recent protest, some Muslim groups vented their anger at what they call Christian provocations. They blame Christians for posting anti-Islamic messages on the internet. Emotions ran very high. If the government won't do anything to stop them, we will just burn their churches. Pastors testify that more and more people, including Buddhists and Muslims, are attracted to attend the Christian services. Pastor Billy Jotoraharjo has seen tremendous growth in his church. The congregation has increased from 400 to more than 6,000 members in just 4 years. We always pray open heaven. God, we pray open heaven. God touch people, even in outside. They got healed. Outside, they got saved. Eddie De La Rosa is a former Buddhist. His wife Sophie is a former Muslim. Both experienced the power of the Holy Spirit at Pastor Billy's church. Eddie had pancreatic cancer that had spread to his liver. He was given only 6 months to live. Every day, I'm waiting for that. One day, my friend Christian, she told me, try my Jesus. I said to Jesus,
give me a chance, I will serve him. Give me one more chance. Today, after 6 years, Eddie is well and regularly attends this Christian church. I believe I'm healed with my faith. Jesus is my healer. Jesus is my Savior. Jesus is my Lord, my Master, everything. Sophie first came to the church when she brought her parents-in-law to the service. There I felt at peace. When I went home in the evening, I turned on the radio and I heard the Muslim prayer and I prayed, God, please lead me to the right way. I went to the Christian church more regularly until I enjoyed it and I decided to surrender my life to Jesus. More and more people are coming to Christ in the world's biggest Muslim country. Leaders say it is the prayers and the unity of the churches that have opened its doors for salvation. We pray for the revival of Jakarta, we pray for the revival of Indonesia, and we pray for the greater outpouring in Jakarta and Indonesia. So we are thinking not just our local church itself growing, but we are thinking the whole nation get changed and transformed by God. Dia telah menjadi pengikut Isa alaihissalam selama lebih dari setahun. Setelah keputusannya untuk mengikuti Isa al-Masih, keluarga dan teman-temannya memperhatikan bahwa Ahmad telah menjadi orang baik. Dia menjadi seseorang yang lebih mengasihi dan bertanggung jawab dan lebih setia berdoa dan menceritakan imannya dalam Al-Masih kepada istri bersama anaknya. Mereka berkumpul bersama sebagai keluarga untuk belajar kitab suci Injil dan berdoa. Seperti Ahmad, banyak dari mereka memulainya dengan kumpulan keluarga bersama-sama istri dan anak-anak, bahkan sahabat-sahabatnya. Dengan sedapat mungkin menyelidiki dan menerapkan apa yang Isa al-Masih sabdakan di dalam kitab Injil, mereka akan menjadi contoh bagi yang lain untuk diikuti. Setelah beberapa bulan, beberapa dari temannya ingin juga belajar lebih banyak tentang Isa al-Masih. Mengapa dia menjadi satu-satunya nabi yang berbeda di antara semua nabi yang lain? Itu sebabnya mereka sangat ingin belajar semua kitab suci. Sekarang mereka bertemu sedikitnya sekali seminggu, tapi di luar jadwal mereka juga sering berjumpa. Bahkan di lingkungan rumahnya, istri Pak Ahmad membuat kumpulan khusus ibu-ibu. Melalui kumpulan ini, kebiasaan mereka lebih berarti. Silahkan duduk Pak, langsung saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah kita menghormati kehadiran Isa al-Masih di tengah-tengah kita, bahwa dia pernah bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, ruhnya hadir di tengah-tengah kita. Kita datang dengan kerendahan hati pada Isa al-Masih, kalimatullah yang hidup dan menjadi korban bagi kita, dan kita boleh hidup dalam kebahagiaan. Malam ini sebelum kita mulai, saya ingin memutarkan sebuah kaset yang berisi pembacaan kitab Injil dalam bahasa Arab yang dikirimkan oleh seorang saudara dari Mesir. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة. Ada yang bisa memberikan sesuatu tentang kebaikan Allah. Saya sungguh-sungguh menginginkan waktu-waktu seperti ini bersama saudara-saudara semua. Pekerjaan saya membuat saya mengunjungi 3 kota yang berbeda. Dan sekarang saya sadar bahwa saya membutuhkan pertemuan seperti ini lebih dari yang saya perkirakan. Kira-kira 2 minggu ini, saya merasa tidak tenang dan saya sungguh tergoda untuk melakukan perbuatan yang saya lakukan pada waktu saya masih bujangan, yaitu melampiaskan hawa nafsu. Saya sungguh menyesal dan malu akan pikiran kotor itu.
Walaupun kali ini saya tidak sampai melakukannya. Saya tahu apa yang Bapak rasakan. Bapak nggak perlu malu dengan hal itu. Katakanlah kepada Allah bahwa Bapak menyesali pikiran itu. Maka Allah akan mengampuni diri Bapak di dalam nama Isa. Rahmatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami Rohul Kudus-Mu, karena kami memintanya di dalam rahmat-Mu, Isa Al-Masih, junjungan kami yang ilahi. Amin ya Rabbal Alamin. Ingatlah untuk mengajarkan hal-hal ini pada keluarga bapak-bapak. Indonesia's church is adding more people every day. Welcome everyone to Christian World News. I'm Wendy Griffith. George Thomas is on assignment. Radical Muslims are pressuring officials to close churches and jail pastors in Indonesia. That's not all. The militants stir up violent mobs to destroy the buildings and threaten believers. But that's not stopping the church from growing in the world's largest Muslim-populated nation. CBN Asia correspondent Lucille Toluson reports from West Java. Shouting bongkar, which means tear down, these Muslim protesters are demanding a Christian church be shut down. Scenes like these are common in some Muslim-dominated areas in Indonesia. In a city in the province of West Java, all of its 29 Christian churches have been forcibly closed, even after meeting the requirements needed to operate legally as a church. The pastors here are saying that the main reason is because Muslim extremists are pressuring the local government for them not to grant licenses to these churches. Indonesia's most radical Islamic group, the Islamic Defenders Front, is the driving force behind the church closures. Many times it turns violent, like this scene of radical Muslims storming a Pentecostal church. Angry members of the Islamic Defenders Front barged into our church and destroyed our musical instruments, chairs, everything. It's been more than a year since I passed all requirements to obtain a legal permit for our church, but the local government did not pay attention to it. And because I was holding Sunday service without a permit, they put me in jail for 3 months. My arrest was illegal, but the police arrested me because the angry Muslims were waiting outside the church. But even behind bars, Pastor Bernard continued to share God's message. Christians inside the prison invited me to give the sermon. I preached that God never leaves us and He is present in each of our situation. This blessed the prisoners, including the Muslims. They asked me to pray for them, Christian style. And when I laid hands on the sick, they got well. For several months, Pastor Bernard's church held services in an open field. Today, they are worshiping in private homes. Pastor Caleb's church has not been targeted by the radical Muslims, and that's because a Muslim leader, who is his friend, protects them from the Islamic Defenders Front. I have a good relationship with this Muslim imam. I shared with him that Jesus is not only a prophet, that he is also God. We respect each other's beliefs, but he also reads the Gospels, which is part of the Quran, and I heard him preach about God's love in the mosque. Despite the persecution of Christians, Pastor Caleb says reliable research shows the number of Christians in Indonesia has significantly increased. Indonesia is now 20% Christian. There can be more, but in their IDs, they are still Muslim. There are also the underground churches. Indonesia still has more Muslims than any other nation in the world. But Pastor Caleb believes that the rise of Christianity will bring a spiritual and societal transformation. Saya melanggar setiap peraturan yang ada. Waktu itu saya kelas 1 SMA. Saya melakukan apa saja yang saya mau. Tapi kemudian saya melihat hal-hal yang mengejutkan.
Saya melihat seorang teman saya merangkak begitu rupa di atas lantai. Dia alami pendarahan karena keguguran. Atau teman saya lainnya yang dipenjara karena ia tertangkap basah mencuri. Dan saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, apa kehidupan seperti ini yang saya inginkan? Hidup yang diatur oleh agama tidak membuat saya bahagia. Tapi hidup bebas tanpa aturan agama juga bukan hidup yang saya inginkan. Kemudian Ramadan tiba, dan saya mendapati diri saya kembali kepada iman saya. Setelah sekolah, saya mulai menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku agama dan mengaji. Saya mulai membaca Al-Quran dengan tulus dan merasakan keinginan yang besar untuk lebih dekat dengan Allah. Saya benar-benar ingin mendapatkan kedamaian. Saya mulai mempersiapkan diri untuk sholat tahajud. Saya ingin menanyakan banyak hal kepada Tuhan. Dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa apapun yang saya minta malam itu, Tuhan akan mendengarkan saya dan memberikan jawabannya. Allahu Akbar. Allah. Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan. Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan. Ya Allah, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyenangkan Kau lebih dari apapun. Tunjukkanlah saya jalan, maka saya akan mengikuti Engkau manapun Kau pimpin. Tapi jika Engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya, karena saya memilih jalan saya sendiri. Namun, jika Engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang Kau inginkan dari diri saya, maka saya akan mengikutimu kemanapun Kau membawa saya. Pada saat itu, cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya. Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih. Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya, tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan. Dan tiba-tiba, entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa. Dan dia berkata, "Ikutlah aku." Dini, ikutlah aku. Saya bingung karena saya pikir, Tuhan, saya ini kan orang Islam, bagaimana mungkin saya mengikuti Engkau? Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen. Tuhannya orang murtad yang tidak mengenal Allah. Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya. Air mata saya mulai menggenangi wajah. Dan akhirnya saya berkata, "Tuhan, jika ini adalah jalan kebenaran, maka saya ingin mengikuti Engkau." Pada saat itu saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan. Saya melihatnya tersenyum dan kemudian pelan-pelan pergi. Saya harap saya nggak menyinggung perasaan Mbak. Apapun yang terjadi, pasti sangat mempengaruhi kehidupan Mbak. Saya tidak akan pernah sama lagi. Saya benar-benar berubah sejak hari itu. Saya mengerti. Lalu apa kelanjutannya, Mbak? Saya mulai mencari orang Kristen. Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen.
Tapi di desa seberang ada. Saya mulai ke sana. Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka. Tapi kemudian mereka memberikannya dan saya mulai membacanya. Semuanya itu saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu. Tapi gak lama kemudian ibu tahu. Seorang ibu pasti tahu apa yang terjadi, Mbak. Lalu apa kelanjutannya? Ya, ibu minta saya berubah. Dia menangis. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia pikir saya masih marah dengan pernikahannya. Dan dia pikir saya masih balas dendam. Dan anggota keluarga yang lain? Terkutuk kamu! Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi! Arif, jangan terlalu kasar. Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali. Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu untuk memikirkan ini kembali. Cukup! Cukup! Aku telah berjanji kepada Tuhan. Jikalau Ia telah menunjukkan jalan itu kepadaku, aku akan menurutinya. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini. Tapi aku telah membuat keputusan. Nduk Dini, ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan. Sebagai orang Islam yang sekaligus orang Jawa, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat berat, yaitu membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban anak-anak adalah menghormati, tunduk, dan taat kepada orang tuanya. Jika kamu masih tetap saja senantiasa memilih jalan hidupmu sendiri dalam soal agama, maka kamu juga harus bertanggung jawab untuk hidupmu sendiri. Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri untuk segala sesuatu. Makan, sekolah, tempat tinggal, semuanya. Semuanya. Nduk Dini, maksud pamanmu itu berarti kamu sudah tidak lagi mempunyai hak untuk meminta segala sesuatu pada orang tuamu. Mengerti? Nah, sekarang ambil barang-barangmu dan pergi. Cepat. Saya pikir ceritanya berakhir di sini sekarang. Atau marah baru mulai. Apa yang ini akan berakhir lebih bahagia? Mbak lah yang harus kasih tahu akhirnya itu pada saya. Ketika orang yang kita hormati mengecewakan kita, kita merasa kecewa. Dan kepercayaan kita padanya menjadi buyar. Karena orang yang kita kagumi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang lebih buruk lagi, kita memendam kepahitan. Semakin penting orang itu dalam kehidupan kita, semakin besar jadinya kekecewaan itu. Dini yang kala itu masih muda, merasionalisasikan bahwa ia punya hak untuk marah dan menjadi pahit. Marah dan pahit terhadap orang tuanya, terhadap bibinya, Sundari, dan saudara tirinya, Bambang, bahkan marah kepada Tuhan. Kemudian Dini mengalami perubahan yang luar biasa. Dini mendapatkan penglihatan akan Tuhan Yesus ketika ia mencari kehendak Tuhan atas hidupnya dan memutuskan untuk mengikuti Yesus kemanapun Yesus pimpin. Dengan cara yang tidak kita mengerti sebagai manusia, Yesus menembus dinding kamar tidurnya, mengelurkan tangannya kepada Dini dan berkata, "Ikutlah aku." Datang kepada Yesus adalah langkah pertama yang sangat bagus. Tetapi seperti kehidupan nyata yang Dini ceritakan kepada kita,
kehidupan kita di bumi adalah perjalanan yang berliku-liku dan penuh dengan belokan, pemberhentian di luar jadwal, dan banyak pelajaran di sepanjang jalan. Namun kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita seperti Dini, mengikuti Yesus kemanapun Yesus membawa kita dan melakukan apa yang Yesus minta. Bagi Dini ada banyak jalan yang bisa ia ambil. Semakin ia bertumbuh dalam perjalanan kekristenannya, Dini menyadari bahwa ada satu jalan yang perlu dilaluinya seutuhnya, yaitu jalan pengampunan. Suatu jalan yang tidak mudah diambil, tetapi Dini berhasil mengambilnya karena kekuatan kasih. Bukan sembarang kasih, tetapi kasih yang datang dari Tuhan. Kasih yang tidak bersyarat. Rasul Paulus menulis di 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Ia berkata bahwa kasih itu sabar dan murah hati. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan menanggung semua hal. Itulah kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang Dini selalu cari, bahkan ketika ia memberontak dan terhilang. Ini adalah kasih yang ia perlukan untuk mampu menahan penolakan dari keluarganya. Inilah kasih yang ia butuhkan untuk memaafkan orang-orang yang paling menyakitinya, termasuk sang ayah. Saudara, dengan kasih inilah Bapa di sorga mengasihimu. Ia mengasihimu apa adanya. Ketika Dini berseru kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan kepadanya, ia tidak tahu bahwa Isa akan datang kepadanya dalam suatu penglihatan di suatu malam, menampakkan kemuliaannya dan meliputinya dengan kasih dan kelembutan. Namun itulah yang terjadi. Saudara, Yesus mungkin mendatangi atau tidak mendatangi Anda dalam sebuah mimpi atau penglihatan, itu tidak penting. Yang lebih penting adalah Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan ingin Anda menjadi anak-Nya melalui iman dalam Yesus Kristus. Tuhan ingin Anda masuk menjadi anggota keluarganya dan hidup bersama Dia selama-lamanya di surga ketika hidup Anda berakhir di dunia ini. Apakah Anda siap membuka hatimu untuk Yesus seperti yang Dini lakukan? Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, mari ucapkan kata-kata ini bersama dengan saya. Katakan, "Ya Tuhan, saya percaya Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa-dosa saya dan jadikan saya anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin." Sekarang Anda hidup dalam keselamatan abadi dengan Tuhan. Sekarang Anda anak Tuhan. Puji Tuhan.